Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar dan bertemu lagi dengan Sky Korean Channel. Channel edukasi bahasa Korea dan informasi seputar Korea dengan metode smart dan inovatif. Pada video kali ini, membahas isi surat imigrasi Korea tentang pemberitahuan berakhirnya masa tinggal pekerja dengan visa E9, atau non-profesional, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat kepulangan ke tanah air. Simaklah video ini sampai selesai. 비전문 취업, 이나인, 체류기간 만료일 예고. Pemberitahuan tanggal berakhirnya masa tinggal visa non-profesional, E9. 귀하의 체류기간 만료일이 얼마 남지 않았으니 아래 절차에 따라 미리 준비하시기 바랍니다. Masa tinggal Anda mendekati akhir masa tinggal. Jadi harap persiapkan terlebih dahulu dengan mengikuti prosedur di bawah ini. 1. 체류기간 연장이 가능한 사람. 1. Orang yang dapat memperpanjang masa tinggal. 비전문 취업, 이나인, 자격으로 최초 입국한 사람은 입국일부터 최대 3년까지 체류할 수 있습니다. Seseorang yang pertama kali memasuki Korea dengan status pekerjaan non-profesional, E9, dapat tinggal hingga 3 tahun sejak tanggal masuk. 다만, 고용노동부에서 재고용에 의한 취업기간 연장 허가를 받은 경우에 최초 입국일부터 최대 4년 10개월까지 체류할 수 있습니다. Namun, dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, Anda dapat tinggal hingga 4 tahun 10 bulan sejak tanggal masuk pertama di Korea jika Anda telah menerima izin untuk memperpanjang masa kerja dengan dipekerjakan kembali. 상기와 같이 체류기간 연장이 가능한 사람은 체류기간 연장 신청이 가능하니 체류기간 만료일 이전에 반드시 관할 출입국외국인관소에 신청을 하시기 바랍니다. Seperti disebutkan di atas, mereka yang dapat memperpanjang masa tinggal dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa tinggal. Pastikan untuk mengajukan permohonan ke kantor imigrasi yang berwenang sebelum tanggal berakhirnya masa tinggal. 제출 서류 등 준비물, Dokumen yang harus diserahkan. 여권, 외국인 등록증, 신청서, 고용허가서 사본, 표준근로계약서 사본, 사업자 등록증 사본, 체류지 입증 서류나 입대차 계약서 등 결핵검진 확인서, 해당자의 하남, 수수료 6만원. Paspor, kartu pendaftaran orang asing, formulir aplikasi, salinan izin kerja, salinan kontrak kerja standar, salinan pendaftaran bisnis, dokumen yang membuktikan tempat tinggal atau kontrak sewa pendaftaran dan lain-lain, sertifikat pemeriksaan tuberkulosis, hanya pada orang yang bersangkutan. Dengan biaya sebesar 60.000 won. 유의사항. Perhatian. 1. 체류지가 변경되거나 1. Pindah tempat tinggal atau 2. 외국인 등록사항, 사망, 성별, 생년월일, 국적 및 여권의 번호, 발급일자, 유효기간, 이 변경된 경우에는 14일 이내에 신고해야 하며 미신고 시 처벌 범칙금 또는 과태료 부과됩니다. 2. Informasi pendaftaran orang asing mengenai kematian, jenis kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan dan nomor paspor, tanggal penerbitan, masa berlaku, harus dilaporkan dalam waktu 14 hari. 체류지 변경 신고기관, 새로운 체류지의 시, 군, 구청이나 읍, 면, 동사무소 또는 관할 출입국, 외국인관서.
Institusi laporan perubahan tempat tinggal yaitu kota tempat tinggal baru, kabupaten, kantor wali kota atau kota madya, kantor kecamatan atau kantor imigrasi setempat. 외국인 등록 사항 변경 신고기관, 관할 출입국, 외국인관서. Lembaga pelaporan perubahan informasi pendaftaran orang asing yaitu kantor imigrasi setempat bagian kantor orang asing. 2. 체류기간 연장이 가능하지 않은 사람. Orang yang tidak dapat memperpanjang masa tinggal. 고용계약이 되지 않았거나 최대 체류기간 3년 또는 4년 10개월까지 체류한 사람은 체류기간 만료일 이전에 출국하시기 바랍니다. Mereka yang tidak memiliki kontrak kerja atau yang telah tinggal selama masa tinggal maksimum 3 tahun atau 4 tahun 10 bulan, harus meninggalkan negara tersebut sebelum tanggal berakhirnya masa tinggal. 소지하고 계신 외국인 등록증은 출국 당일 공항만 출국심사관에게 반납해야 하며 미반납 시 과태료를 부과받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다. Anda harus mengembalikan kartu registrasi orang asing kepada petugas imigrasi di bandara hanya pada hari keberangkatan. Harap dicatat bahwa apabila tidak dikembalikan dapat dikenakan denda. 3. 인터넷 www.highkorea.go.kr 민원 업무 안내. Informasi layanan pengaduan sipil internet www.highkorea.go.kr. 인터넷 방문 예약, 전면 방문 예약제를 시행하는 출입국, 외국인관서는 기존 예약 후 예약된 날짜에 예약 접수증을 갖고 방문하셔야 민원 업무 처리가 가능합니다. Reservasi kunjungan internet. Kantor imigrasi yang menerapkan sistem reservasi kunjungan penuh harus mengunjungi kantor imigrasi dengan membawa tanda terima reservasi pada tanggal reservasi setelah melakukan reservasi terlebih dahulu untuk memproses pengaduan perdata. 전면 방문 예약제 사무소는 계속 늘어날 예정이니 방문하려는 사무소가 전면 방문 예약제 시행 기관인지를 미리 하이코리아 알림마당 공지사항 또는 외국인종합안내센터 134-5를 통해 확인하시기 바랍니다. Mengingat jumlah kantor yang membutuhkan sistem reservasi kunjungan skala penuh akan terus bertambah, mohon dicek terlebih dahulu apakah kantor yang ingin Anda kunjungi merupakan institusi yang menerapkan sistem reservasi kunjungan skala penuh melalui HighKorea pada halaman pemberitahuan pengumuman atau pusat informasi orang asing di nomor telepon 1345. 각종 신고 및 신청, 인터넷에서 외국인 고용 변동 신고, 등록 사항 변경 신고, 체류지 변경 신고 및 체류기간 연장 신청 등의 업무를 편리하게 처리할 수 있습니다. Berbagai laporan dan aplikasi. Laporan tentang perubahan pekerjaan asing di internet. Laporan perubahan pendaftaran. Anda dapat dengan mudah menangani urusan Anda seperti pemberitahuan perubahan tempat tinggal dan aplikasi untuk perpanjangan masa tinggal. 전자민원 수수료 7월 16일부터 전자민원 이용 시 법정 수수료의 20% 할인 혜택 제공합니다. Biaya pengaduan elektronik, disediakan diskon 20% untuk biaya hukum saat menggunakan pengaduan sipil elektronik mulai tanggal 16 Juli. 외국인 고용주의 고용 변동 신고는 팩스로도 처리가 가능합니다. Laporan perubahan pekerjaan majikan asing juga dapat diproses melalui fax. Semoga informasi dari kantor imigrasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan kami berdoa untuk Anda semuanya. Semoga diberikan keselamatan,
kesehatan menuju tanah air dan segera bertemu dengan keluarga tercinta. Sampai jumpa.